शकाब्दे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे वराह क्षेत्रे वेंकटाचले स्वामी पुष्करणी तीरे श्री श्रीनिवास स्वामी दिव्य सन्निधौ अस्मिन् वर्तमानेन व्यावहारिक चांद्रमानेन प्रभवादि षष्टि संवत्सराणां मध्ये शुभ नक्षत्र शुभयोग शुभकरण एवं गुण विशेषण विशिष्टायाम् अस्यां शुभतिथौ अस्य देवदेवस्य भगवतः नारायणस्य श्रेयःपतेः पुरुषोत्तमस्य श्रीमत् अखिलांडकोटि ब्रह्मांडनायकस्य श्री शेषाचल निवासिनः श्री भूमि मीला समेत श्री श्रीनिवास स्वामिनः प्रीत्यर्थम श्री श्रीनिवास स्वामी कैंकर्य रूपम యజమానస్య గోత్రోద్భవస్య అందరూ వారి వారి గోత్రాలను స్మరించుకోవాల్సింది. అట్లే మీ యొక్క జన్మ నక్షత్రము జన్మరాశి స్మరించుకొని మీ నామధేయము మీ ధర్మపత్ని నామధేయము మీ కుటుంబ సభ్యుల నామధేయములన్నీ స్మరించుకొని మీ ప్రార్థనలు అన్నీ స్వామివారికి విన్నవించుకుని ప్రార్థన చేసుకోవాల్సింది. सह कुटुंबानां सह बांधवानां सह परिवाराणां क्षेमस्थैर्य धैर्य वीर्य विजय अभय आयुः आरोग्य ऐश्वर्याणां अभिवृद्ध्यर्थम इष्टकाम्यार्थ सिद्ध्यर्थम धर्मार्थ काम्य मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ फलसिद्ध्यर्थम श्री श्रीनिवास स्वामी संपूर्ण कृपा कटाक्ष वीक्षण सिद्ध्यर्थम सत्संतान सौभाग्य सिद्ध्यर्थम
राजद्वारे राजमुखे सर्वकार्य अनुकूलसिद्ध्यर्थं सर्वलोकक्षेमार्थं श्रीभूमि नीला समेत श्री श्रीनिवास स्वामिनः कल्याण वैवाहिक महोत्सवांगम श्री वैखानस दिव्य आगमोक्त प्रकारेण आचार्य मुखेन अहम कारयिष्ये सर्वं श्री श्रीनिवास स्वामी अर्पितमस्तु। सभासतः तानिन्द्रियापतः कुरु सर्वमायुरुपासतां लक्ष्मीनारायणाभ्या नमः। त्रिमते विखलसे नमः। भृगुपरि चित्रकश्यपेभ्यो नमः। सर्वेभ्य श्रीगर्भवैष्णवेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमः। अयं मुहूर्तः सुमुहूर्तो अस्तु। ओं भगवतो बलेन भगवतो वीर्येण भगवतस्तेजसा भगवत्कर्मणा भगवतानुगृहीतो भगवतानुज्ञातो भगवद्ध्यात्वा भगवत्कर्म करिष्यामि तद्भगवान् अनुमन्यताम्। इदं ब्रह्म पुण्यमहे ब्रह्मा पुनातु वंदे श्रीनगनोत्पलश्य शशिनं शेषाचलाधीश्वरं ब्रह्माद्यच्युतपादपद्मयुगलं लोकैकनेत्रोत्सवं वासिष्ठे सनकादिभिर्मुनिगणे संस्तूयमानं सदा भक्तानाम् अखिलार्थदाय नमः। श्रीवेङ्कटेशं गुरुं निरुपमगुणसिन्धुर्नित्यलक्ष्मी समेतो निकृगमवेद्यो निस्तुलो वेङ्कटेशः निजचरणसमर्थासक्तभक्तो गरक्षी निवसतु हृदये मे स्वाङ्गिरिभक्तिं वितन्वन्। श्रीलक्ष्मीवल्लभारम्भा विखनो मुनिमध्यमामस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नारायणं सकमलं सकलामरेन्द्रं वैखानसं मम गुरुं निगमागमेन्द्रं भृग्वद्रिकश्चिपमरीच मुखान् मुनीन्द्रान् सर्वानहं कुलगुरून् प्रणमामि मूर्धनान्। यस्य द्विरदवक्त्राद्यः पारिषद्यः परिषदं विघ्नं निघ्नन्ते सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते तेऽङ्घ्रि युगं स्मरामि। श्रीविष्णुं श्रीमहीयुक्तं शान्तं शेषं खगाधिपं सुदर्शनाद्यायुधानि समस्तानि नमाम्यहं। श्रियासमेतः त्रिपरमहंसस्वरूपिणे श्रीमते नारायणाय नमः। श्री श्रीनिवास गुरवे महते नमोस्तु। एवं गुरुपरम्परां ध्यात्वा प्राणानायम्य ओं भूः श्री गोविंद 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 महाविष्णोराज्ञा प्रवर्तमानस्य देवदेवस्य भगवतः नारायणसत्रपतिः पुरुषोत्तमसर्वदिगलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायकस्य श्री शेषाचलनिवासिनः त्रिभूमिनिलासमेत श्री श्रीनिवासस्वामिनः प्रीत्यर्थं सर्वलोक हितार्थं करिष्यमाणः वैवाहिक महोत्सवकर्मणि सद्योऽङ्कुरार्पणः प्रतिसर्वन्देवताराधना आघारकर्म माङ्गल्याराधना धारणा प्रधान लाज पूर्णाहुति होमादि आचरित सर्वकर्मसु सर्वोपशुद्ध्यर्थं वृद्ध्यर्थं शान्त्यर्थं अभ्युदयार्थं च सर्वत्र प्रोक्षणार्थं शुद्धि पुण्यवचनं करिष्यन् आदो निर्विघ्नेन परिसमाप्त्यर्थं विश्वक्सेनाराधनं करिष्यमाणः तदङ्ग कलशाराधनं करिष्ये। धारा सुसप्त सुचमानसेषु सरस्सरित्स परिपूरितेषु अपो विकुर्णन् प्रतिपादिशे कृणोमि दत्ताकुं सुचरकुं सुचर्मा इदमाप शिवा शिवतमा शान्ता शान्ततमा शुभा शुभतमः पूतः पुततमः पुण्यः पुण्यतमा मेद्या मेद्यतमा अमृता अमृतरसः पूता ब्रह्म पवित्रेण पूता सूर्यस्य रश्मिः पुष्पादिभिः सर्वतीर्थजलमभ्यर्चा सर्वतीर्थजलं पुण्यं पावनं सर्वकारणं विष्णुपादोद्धं शुद्धं सर्वमङ्गलदायिना ब्रह्मणा संवृतं यच्च मन्त्रपूतं शुभावहं कावेरी तुङ्गभद्रा च कृष्णवेणी च गौतमी भागीरथीति विख्याताः पंचगंगाः प्रकीर्तिताः। ओं एते शतं वरुणके सहस्रं यज्ञाः पाशा वितताः पुत्रा तेभ्यो इन्द्रस्य वेतोत विष्णुर्विश्वे देव अमुञ्चन्तु भरतस्वस्त्या करगे पाञ्चभूतमावहमि जले सर्वतीर्थरमावहमि मुखे विष्णु मध्ये रुद्रं मूले ब्रह्माणम् आवहमि कुम्भे ओं बहुवर्णमावहमि ओं प्रचेतसमावहमि ओं स्वः रक्ताम्बरधरमावहमि ओं भूर्भुवस्वः यादस्पतिमावहमि गङ्गा सर्वतीर्थरान्महाराय नमः।
इदमासनं पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्प्य पुण्यपुष्पैः पूज्यमिन्दोपदीपादे सर्वोपचारार्थम् अक्षतं समर्प्य गुडोपहरणिवेदं समर्प्य पानीयं समर्प्य सदक्षराकं ताम्बूलं समर्प्यामि गङ्गादि सर्वतीर्जलान् महावृणान् महा सुप्रीत सुप्रसन्नवरतो भवतु निर्विघ्नेन परिसमाप्त्यर्थं विश्वक्सेनाराधनं कृषे विश्वक्सेनं सकलविभूतप्रौढसैन्यादिनादं मुद्राचक्रे करतलयुगे शङ्खदण्डौ दधानं मेघश्यामं सुपिडमुकुटं पीतवस्त्रं शुभाङ्गं ध्याये देवं द्विजितधनुजं सूत्रपत्या समेतमोम आग्नेयो यस्माद्यजामहे त्वा विश्वे सदा त्वं महितोऽनुशम्भो वैराजन्ते सुहुतनिदत्तां प्रेक्षामदेशो विबुधानामनाधियामे शस्तां दनितां ददातु पद्माकारमण्डले ॐ भूः विश्वक्सेनसमावामि ॐ भुवः शान्तमावामि ॐ सुवः हरमावामि ॐ भूर्भुवस्वः अमितमावामि नित्य अनपायनमावामि तद्दक्षिणसूत्रपतिमावामि वामि जयामावामि सूत्रपतिं च सवितान् श्रीविश्वक्सेनसहितमात्रम् पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्प्य पुण्यपुष्पैः पूज्यमिन्दोपदीपादे सर्वोपचारार्थम् अक्षतं समर्पयामि गुडोपहरणिवेदं समर्प्यामि पानीयं समर्प्यामि सदक्षराकं ताम्बूलं समर्प्यामि सुरासुरचिरोरत्रमरीचे खचेताङ्घ्रे विघ्नान्धकार सूर्याय विश्वक्सेनतर्म विश्वक्हरेर्भक्ता पूजायां हेणमवेतो श्री सूत्रवती जय विश्वक्सेनन्मः सुप्रीत सुप्रसन्नवरतो भवतु न्यूनातिरिक्तदोष निवृत्तिद्वारा कर्म साफल्यार्थं भवद्भिरनुज्ञात सुपुण्यहं वाचयिष्ये वाच्यतां सुपुण्यहं करोमि कुरुष्वा स्वस्ते सुप्रोक्षितम् अस्तों प्रजापतिः प्रियतां प्रजापतिः शाम्यन्तु घोराणि घोराणि शाम्यन्तु शाम्यन्तु पापानि पापानि शाम्यन्तु एतयः शाम्यन्तु शुभानि वर्धन्तां शुभानि ओम अतो देवा अवन्तु न यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तदामभिः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदते पदं समूढमस्य पाकुंसरे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्या ततो धर्माणि धारयन्नो विष्णो कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्वसे इन्द्रस्य जुसखा तद्विष्णोः परमं पतिं सदा पश्यन्ति सूरयः देवे वचक्षुरततं तद्विप्रासो विपण्यव जागुर्वागुं सस्यमेन्धते विष्णोर्यत्परमं पदं द्रविनोदा द्रविणसस्तुरस्य द्रविनोदा सरस्य परंशदो द्रविनोदा वीरवती विषण्णो द्रविनोद्धारासते दीर्घमायुः सविता पश्चात् सविता पुरस्तात् सवितोत्तरात् सविताधरात् सविता नः सुमतु सर्वतातिं सविता नोरसतां दीर्घमायुः यत्पुण्यं नक्षत्रं तद्भट्कुर्वीतोपविशं यथा वे सूर्यमुदेति अत नक्षत्रमते यावत् तत्र सूर्यो गच्छेत् यत्र च गण्यं पश्येत् तावत् कुर्वेत यत् कार्यं स्यात् पुण्यः एव कुरुते श्री श्रीनिवासस्वामिनः प्रीत्यर्थं सर्वलोकहितार्थं करिष्यमाणः वैवाहिकमहोत्सवकर्म सर्वत्र प्रोक्षणार्थं पुण्याहं भवन्तो वैवाहिकमहोत्सवकर्म सर्वत्र प्रोक्षणार्थं पुण्याहं ओं बुद्धिः ओं स्वस्तिरिन्द्रो वृद्धस्रवः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदः स्वस्तिनस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु श्री श्रीनिवासस्वामिनः प्रीत्यर्थं सर्वलोकहितार्थं करिष्यमाणः वैवाहिक महोत्सव सर्वत्र प्रोक्षणार्थं पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो वैवाहिक महोत्सव सर्वत्र प्रोक्षणार्थं पुण्याहं ओगं स्वस्ते रुद्ध्यास्म हव्यैर्नमसोपसद्ध्या मित्रं देवमित्रध्ययन्नो अस्तु अनुराधान् हविषा वर्धयन्तः शतञ्चीव शरदस्य वीराः त्रीणि त्रिणिवे देवानां वृद्धानि त्रीणि छन्दागुंसे त्रीणि सवनानि त्रयमे लोकः रुद्यामिव तद्वीरे एष लोकेषु प्रतिष्ठते श्री श्रीनिवासस्वामिनः प्रीत्यर्थं सर्वलोकान् हितार्थं करिष्यमाणः वैवाहिकमहोत्सव सर्वत्र प्रोक्षणार्थं पुण्याहं रुद्धिं भवन्तो वैवाहिकमहोत्सव सर्वत्र प्रोक्षणार्थं पुण्याहं ओं रुद्यतां रुद्धिः समृद्धिः पुण्याहं समृद्धिः आपोष्टां योपवतान् भूर्जितदातराभिरणाय शिक्षते यो वश्यवत मूर्तः तस्य भाजयतेरः उषितेर्व मातः तस्मरङ्ग मामवा यस्य जमुदा आपो दातः दिविश्रयस्वान्तरिक्षे तस्वपृथिव्या सम्भव ब्रह्म वर्चब्रह्म ओ मानसु वर्जनः पवित्रविचर्ष्य पोतासु पुनातुमा पुनन्तुमादेवतलः पुनन्तुमनबोध्या पुनन्त विश्व आयवः जातवेदः पवित्रवतु पवित्रेण पुनाहिमा शुक्रेण देवतीततो अग्ने कृत्वा कृतो गुम्रणो यत्ते पवित्रमर्चिषे अग्ने विततमन्तरा ब्रह्म तेन पुणिमहे उभाभ्यान्त्यवसवितः पवित्रेण सवेन च इदं ब्रह्म पुणीमहे वैश्वदेवे पुनते देव्यागातु यस्ये बह्विस्तनवो वेदपृष्ठाः तत्सतमाद्येषु वैगस्यमपतयोरेणां वैश्वनरो रश्मिभिर्मा पुनातु वातः प्राणिनि श्रोमयो भूः द्यावा पृथिवे पयसापयोभिः ऋतावरि यज्ञे मा पुनीतां बृद्भिस्सवितस्त्रुभिः वर्षिष्ठैर्देवमण्डभिः अग्ने दक्षे पुनाहिमा येन देवा अपुणतायेनापो दिव्यं कषः तेन दिव्येन ब्रह्मणा इदं ब्रह्म पुणीमहे यः पावमाने रद्येते ऋषिभिः सम्भृतकं रसं
सर्वगुं सपूतमश्नाते स्वदितं मातरिश्वना पवमानेर्यो अध्येते ऋषिभिः सम्भृतकं रसं तस्मै सरस्वते देहे क्षीरकं सर्पिर्मदूदकं पवमाने स्वस्तयिनीः सुदुघाहे पयस्वतेः ऋषिभिः सम्भृतो रसः ब्राह्मणेषु भृतकं हितं पवमानेर्दिशन्तु नः इमं लोकमतो अमं कामा समर्थयन्तु नः देवे समाभूताः पवमाने स्वस्तयिनीः सुदुगाहे घृतश्च्युतः ऋषिभिः सम्भृतो रसः ब्राह्मणेषु मृतकं हितं येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पौमान्यः पुनन्तु वा प्राजापत्यं पवित्रं शतोद्यमगं हिरण्मयं तेन ब्रह्मविदो वयं भूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्सुनीते सहमा पुनातु सोमस्वस्त्या वर्णसमीच्या जातवेदा मोर्जयन्त्या पुनातु तच्छं योरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये देवे स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगाति भेषं षण्णो अस्तु द्विपदेशं चतुष्पदे ओम शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम प्राच्यां दिशि देवा ऋतुजो मार्जयन्तां दक्षिणायां दिशि मासाः पितरो मार्जयन्तां प्रतीच्यां दिशुः पशवो मार्जयन्तां उदयेच्यां दिश्य पवौषधयो वनस्पतयो मार्जयन्तां ऊर्ध्वायां दिशि यज्ञः संवत्सरो यज्ञपतिर्मार्जयन्ताम् अतो दरादरिः नागेभ्यो मार्जयन्ताम् ओम वास्तोष्पते प्रतिजानि अस्मास्त्वादेषु अनमेवो भवानः यत्त्वेमहे प्रतितन्नो जुषस्व षण्मयेति द्विपदेशं चतुष्पदे वास्तोष्पते सकमया सकं ददाते सक्षिम हिरण्मयगातुमत्या आवक्षतयो केवरण्यो यूयं पादस्वस्ति विस्सदानः अमेवः वास्तोष्पते विश्वारूपाण्यवशं सखास्यं ये दिनः अनोरणीयान् महतो मह्यान् आत्मा गुहायां निहितोऽस्य जन्तोः तमकृतं पश्यति विदुशोको धातु प्रसादान् महिमानमिषम् ओम विश्वक्सेनान् महाप्रणय महापुनपाद्या च मनीयं सौर्प्यं सुप्रीता सुप्रसन्नवरदो भवतो यदा स्थानं यदा स्कुं प्रवेश्यम् उत्सवार्धं क्षेमार्धं पुनरागमनाय च। स्वामी बालाजी के इस परम पवित्र कल्याणोत्सव में अब अंकुरार्पण का पवित्र कार्य संपन्न होने जा रहा है। इस परम पवित्र कल्याणोत्सव में हम अंकुरार्पण का यह महत्वपूर्ण एवं महिमामय कैंकर्य देख रहे हैं। इसमें मिट्टी के पात्रों में नवधान्यों के बीजों को अंकुरण हेतु रखा जाता है। पवित्र जल सिंचित करके इसे भगवान की अंकुरार्पण सेवा कहते हैं। अंकुरार्पण शुभारंभ है दैवी उत्सव का, और यह इतना अनिवार्य है कि इसके बिना कोई भी दैवी उत्सव नहीं रहता है, वह प्रेताविष्ट हो जाता है। इसलिए बिना अंकुरार्पण के कोई भी दैवी उत्सव संभव ही नहीं है। और इसका दूसरा यह महत्व है कि अंकुरण जिस प्रकार से होगा नवधान्यों के बीजों का, जो ये मिट्टी के पात्रों में डाले जा रहे हैं, इनके अंकुरण के अनुसार ही भविष्य में होने वाली घटनाओं की भविष्यवाणी की जाती है। राजनीतिक, सामाजिक, प्राकृतिक इत्यादि जो घटनाएं घटेंगी इस विश्व में, इस देश में, प्रदेश में, समाज में, उनका आकलन इस अंकुरण के अनुसार होता है। इसलिए यह अत्यधिक महत्वपूर्ण अंकुरार्पण कैंकर्य है। आइए हम सब पूर्ण श्रद्धा, आस्था, विश्वास के साथ इस अंकुरार्पण सेवा का दर्शन करें। परमात्मा श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी महाविष्णु के अवतार परब्रह्म हैं। उनका विवाह माता श्रीदेवी एवं माता भूदेवी के साथ संपन्न हो रहा है। प्रतिदिन दोपहर 12 बजे तिरुमला के पावन पर्वत पर यह परम पवित्र कल्याणोत्सव संपन्न होता है। और इस लगभग 1 घंटे के इस विवाहोत्सव यानी कि कल्याणोत्सव का दर्शन यदि हम पूर्ण भक्ति, आस्था, विश्वास, निष्ठा, एकाग्रता से कृतज्ञ होकर, समर्पित होकर इसका दर्शन करें,
और भगवान का ध्यान निरंतर करते हुए निष्काम भाव से, अनन्यता से जब हम इसका दर्शन करेंगे तो हमें भगवान की कृपा प्राप्त हो जाएगी, हमारा जीवन धन्य हो सकता है। इसलिए श्री श्रीनिवास स्वामिनः प्रीत्यर्थम तर्वलोकहितार्थम करिष्यमाणः वैवाहिकमंसगुरुनि प्रतिसर्वन्त देवताराद्रं कृषे ओम यमर्पयन्त्यवनयोः वीर्यो चोहि विबुधा विराजन्नो तं मयि दोषा यस्य रनाग्नो विपिनान् पतन्तो शर्नो तपसो चित्तम् ओम भूषे शमावहमि ओम भुः सहर्षि शमावहमि ओम सुवः नागराजमावहमि ओम भूर्भुवस्वः अनन्तमावहमि शेषस्य इदमासनं शेषपाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि पुण्यपुष्पैः पूजयामि धूपदीपादि सर्वोपचारार्थम अक्षतं समर्पयामि गुडोपहरणनिवेदनं समर्पयामि पानीयं समर्पयामि सदक्षिणकं ताम्बूलं समर्पयामि शेषान् सुप्रीत सुप्रसन्नवरदो भूतो ओम स्वस्ति नो ओम मीतामश्विना भगस्वस्ति व्यतीतनर्वणाः स्वस्ति पूषा असुरो ददातु न स्वस्ति द्यवा पृथिवी सुचेतुना स्वस्ते वायुपप्रवामहे सोमं स्वस्ते भवानस्य यस्पतिः बृहस्पतिं सर्वागणं स्वस्तये स्वस्तय आदित्यासो भवन्तु नः विश्वे देवानो अद्या स्वस्तये वैश्वानरो वसुरग्निः स्वस्तये देवावन्तु स्वस्तये स्वस्त्यो रुद्रपात्वं हासः स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति पथ्ये रेवती स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो अदिते कुधे स्वस्ति पन्था मनोचरेम सूर्या चन्द्रमसा दिवा पुनर्ददता ज्ञाता जानता सङ्गामे महीं स्वस्तयनन्ता रक्षवरिष्ठनेमिं महद्भूतं वायसं देवतानाम् असुरग्नमिन्द्रासकं समत्सु प्रहद्य शोणावामिवारोहेम हम होमुचा माङ्गिर सङ्गयं च स्वस्त्यात्रेयं मनसा च तारक्षं प्रयातपानिशरणं प्रपद्ये स्वस्ति सम्पदे स्वभायन्नो अस्तु ध्रुवन्ते राजा प्रणो ध्रुवन् देवो बृहस्पतिः ध्रुवन्त इन्द्रश्चाग्निश्च राष्ट्रं तारयतां ध्रुवं शुभगं शुभम्। नमो वेंकटेशाय। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी को अब रक्षाबंधनम बांधा जाएगा वर रूप में उन्हें पूजित करते हुए। वे वर हैं और माता श्रीदेवी भूदेवी वधुए हैं। इस वैदिक विवाह को वैखानस आगमोक्त पद्धति के अनुसार संपन्न किया जा रहा है। हमारे ये जो अर्चक गण हैं ये सब वैखानस के प्रकांड विद्वान हैं और अत्यधिक सावधानी से पूर्ण भक्ति आस्था विश्वास के साथ इस पवित्र तिरुमला पर्वत पर यह कल्याणोत्सव संपन्न कर रहे हैं। अर्चक स्वामियों के माध्यम से ही हम लोग भगवान का कल्याणोत्सव मना रहे हैं। पूर्ण विधि विधान के साथ विखनस महामुनि द्वारा प्रतिपादित वैखानस आगमोक्त पद्धति का अनुपालन इस तिरुमला के पावन पर्वत पर पूजा विधान का अनुसरण होता है। हर तीर्थ का, हर मंदिर का अपना अपना विधान होता है। तिरुमला में वैखानस आगमोक्त पद्धति का शुरू से ही यहाँ पर अनुपालन किया जाता है। तिरुचानूर में माता पद्मावती जो हैं उनके यहाँ पांचरात्र पद्धति का अनुपालन होता है वहाँ पर उस तीर्थ में, और ये इस तिरुमला के पवित्र तीर्थ में वैखानस आगमोक्त पद्धति का अनुपालन किया जाता है। इस वैखानस आगमोक्त पद्धति के अनुसार भगवान के इस परम पवित्र विवाह का दर्शन हम लगभग 1 घंटे का है, इसका पूर्ण भक्ति के साथ करें तो हमारे 21 पीढ़ियों का कल्याण हो सकता है, ऐसा भक्तों का दृढ़ विश्वास है। हमसे पहले जो 10 पीढ़ियां गुजर चुकी हैं उनका तो कल्याण होगा, आने वाली 10 पीढ़ियों का अग्रिम में ही कल्याण निश्चित हो जाता है। और हमारी जो वर्तमान पीढ़ी है, इसलिए 10 और ये जो वर्तमान पीढ़ी हमारी 21, इन 21 पीढ़ियों का कल्याण मात्र 1 घंटे के इस कल्याणोत्सव के दर्शन को पूर्ण भक्ति से किया जाए तो हो सकता है। इतनी महिमामय मानी गई है यह कल्याणोत्सव। इसलिए आइए हम भगवान के इस कल्याणोत्सव का दर्शन पूर्ण भक्ति के साथ कम से कम इस 1 घंटे में करें और अपने हृदय को भगवान के चरणों में
स्थापित करते हुए निष्काम भाव से, अनन्य भाव से भगवान का ध्यान करते रहें। परमपिता अत्यंत कृपालु हैं, वे हमें मुक्त कर देंगे इस संसार के आवागमन से, इन भाव भावनाओं के बंधनों से। इसमें जब हम उद्वेलित होते चले जा रहे हैं, इसलिए आइए प्रणाम करें। एक ही मार्ग है और कोई मार्ग है ही नहीं इस संसार से मुक्त होने का, अन्यथा हम सुख दुख के इस ऊहापोह में अपना जीवन जीते चले जा रहे हैं और भटक रहे हैं, इस संसार में ही आनंद ढूंढ रहे हैं, जबकि यहाँ आनंद है ही नहीं, केवल दुख ही दुख है। यहाँ पर जो भी आनंद दिखाई पड़ता है वह अंततः दुख में परिवर्तित हो जाता है। जितना हम यहाँ पर तथाकथित सुख की इच्छा रखेंगे उतना ही हमें दुख भी होने वाला है, यह सोच लीजिए। जितना हम सुखी होने की आदत डालेंगे उतने ही हम दुखी होने वाले हैं आगे चल के, इतना याद रखिएगा। क्योंकि भगवान की भक्ति के बिना आनंद कहीं नहीं है, शाश्वत आनंद। हमें स्थायी आनंद चाहिए भगवान के चरणों में, भगवान को प्रसन्न करना होगा। परमात्मा ही सब कुछ है, सर्वद्रष्टा, सर्वनियंता, सर्वशक्तिमान, सर्वांतर्यामी, सर्वव्यापक है प्रभु। उनके आशीर्वाद के बिना हम आनंदित नहीं हो सकते, यूं ही भटकते रहेंगे। देखिए, प्रथम वधू मातेश्वरी श्री देवी को बाएं हाथ में रक्षाबंधन बांधा जा रहा है अर्चक स्वामी द्वारा। अब उसके बाद माता भूदेवी को, धरती माता हमारी, उन्हें भी बाएं हाथ में रक्षाबंधन बांधा जाएगा। और अंत में अर्चक स्वामी को भी रक्षाबंधन बांध दिया जाएगा, जिससे कि उन पर भगवान की असीम कृपा हो और वे निर्बाध गति से इस परम पवित्र कल्याणोत्सव का निर्वहन कर सकें। भगवान परम पिता श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी अत्यंत कृपालु हैं। वे कलयुग के प्रारंभ में ही यहाँ आ चुके हैं। लगभग हमारे सनातन के अनुसार लगभग 500 वर्ष हुए हैं इस कलयुग को आए, कृष्णावतार के बाद। तो भगवान यहाँ पर कलयुग के प्रारंभ में ही अवतरित हो गए हैं और हम सबका कल्याण करने वाले हैं। अत्यंत सुलभ मार्ग परमपिता ने दिखाया है कि उनका दर्शन करें तिरुमला में और उनका ध्यान करें पूर्ण मनोयोग से। बस इतना काफ़ी है। भगवान हमें हमेशा हमेशा के लिए आनंदित कर देंगे। परमपिता बहुत ही बड़े दयालु हैं। इसके पश्चात अब अग्नि देव को प्रतिष्ठित किया जाएगा, प्रकट किया जाएगा और अग्निदेव को साक्षी मान करके भगवान का यह परम पवित्र विवाह माता श्री देवी एवं माता भूदेवी के साथ संपन्न कर दिया जाता है प्रतिदिन दोपहर 12 बजे। इसीलिए भगवान को नित्य कल्याण चक्रवर्ती कहा गया है। नित्य उनका विवाह संपन्न होता है। परमपिता इंद्रं स्तवाम शुद्धं शुद्धेन सम आशुद्धैरुक्तैर्वावरुद्ध्वांशं शुद्धाशैर्वाममतो इंद्र शुद्धो नागे शुद्ध शुद्धाभिरूतिभिः शुद्धो अर्घ्यं निधार शुद्धो सौम्यः इंद्र शुद्धो हिनो अर्घ्यं शुद्धो रत्र आने दाश्ये कुण्डे सोमावहमि मयि देवाद्रमय मयि आश्रस्तु मयि देव्या होतारा वरिषन्त पूर्वरिष्टाश्च मतनुवा सुवीराः मह्यं यजन्तु मम हव्या आकु सत्यमन सोमेस्तु ये नो मार्गां कतमच्च विश्वे देवासो अद्य वोचतामि देवे षडुर्वे रुरुणकृति विश्वे देवास वीर्यध्वं वर्षु सप्तऋषीन् आवाहमि उद्धन्यमानमति मध्य पर पूर्वा यमर्तकि सौमर्ता ईशान वक्रेण वृषभर्ता खन्ति खणपितृमावाहमि रेखां स्कन्दवामि रेखा गायत्र्या प्रोक्षा तस्य वितर्वर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् जाततरङ्ग हित्वा गुरुता प्रतीते परज्वाल्या उपावरोहित अग्निमृतया उपावरोह जातवेदः पुनस्त्वं देवेभ्यो हव्यं पहण प्रजरन् आयुः प्रजामृमस्वासु तेजस्तुरोति इति हनो धुरणे अग्निगहनपात्रे
सल पुष्पाक्षतानि क्षपेत् अग्न आयाहि वितके गृणानो हव्येताते निहोता सत्यवर्गशे अतितेन मन्यस्वा अनुमतेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसवित प्रसुवा तत्सवितर्वरेण्यं वर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ब्रह्म च ज्ञानं प्रथमं पुरस्तात् विस्मतः सुरुचो वेणवः स बुद्ध्या उपमा अस्य विष्टा सतश्च योनिम सतश्च वः ओं बहु ब्रह्माणम् आवाहमि ओं प्रजापतिमावाहमि ओं स्वा पितामहमावाहमि ओं भूर्भुवस्सु हिरण्यगर्भमावाहमि ब्रह्मणे नमः इदमासरम् ओं सोमो दीर्घं सोमो रमन्तमासं सोमो वीरं कर्मण्यं ततोतो साधन्यं वितस्य भेयं पितुश्रवणं यो ददाति तस्मै ओं भूस्वमावाहमि ओं भूर्यज्ञाङ्कमावाहमि ओं सुवरिद्रुमावाहि ओं भूर्वश्चन्द्रमावाहि सोमस्य इदमासरम् ब्रह्मणेमापाद्यम् अर्घ्यमाचमं पुष्पं गुडोपहरं पाणि सदक्षरं ताम्बूलमिति सर्वोपचारान् समर्पयामि सोमनः अर्घ्यम् आचमनं पुष्पं गुडोपहरं पानीयं सदक्षरं ताम्बूलमिति सर्वोपचारान् समर्पयामि ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि सोम प्रोक्षिष्यामि प्रोक्ष यज्ञं देवतावर्धयत्वं नाकस्य प्रचेतमानं सप्तऋषि नाकं सुकृतां यत्रोकस्तत्रैवं यज्ञं यजमानजितिः ओं प्रोक्षाकृष्टोऽस्य खरेष्टो अग्ने त्वस्वा वेदरसे परिषेत्वस्वा परिहसे स्तुभ्यस्त्वस्वा दिवेत्वा अन्तरिक्षायत्वा पृथिव्यैत्वा पोषयत्वसुधा पितृभ्यः ऊर्ध्वपरिहत्या ऊर्ध्वां पृथिवीं गच्छता उभाभ्यां प्रहरेम वेते पुषाते ग्रन्थिविशदो आदित्यं यजसे विष्णोस्तूपोऽसि प्राच्यां विष्णोस्तूपोऽसि दक्षिणतो विष्णोस्तूपोऽसि उत्तरतो एचर्वेन्द्रवसि विष्णोस्तूपोऽसि पश्चिमोत्तां देवेभ्य विष्णोस्तूपोऽसि विष्णुमावहमि महाविष्णुमावहमि सदा विष्णुमावहमि व्यापे नारायणमावहमि सुरतासे गुरुतासे ध्रुवासे तारुणासे वानस्पति देवसुन्दस्व ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि सोमं प्रोक्षिष्यामि प्रतिपात्रो ब्रह्माणम् आवाहमि सोमम् आवाहमि ब्रह्मण्डव प्रदेश विजमानवाचं यच्च प्रणयज्ञ देवता वर्धयत्वं नाकस्य प्रदेशम सप्तऋषि नाकं सुकृतां यत्रोकस्तत्रैवं यज्ञं यजमानति ओं प्रणेतो स्वप्रणेत्वापो देवी प्रणयकं साधयन्त्रः इदं मदन्ते गुटपृष्ठा उदाकुशास्त्रपोषं यजमानञ्चितिः को वै नित्यस्सवयुण्टुं शमि शन्तान् देवीर्विषः पात्रान् देवच्चे शमि शन्तान् देवीर्विषः पात्रं देवच्चे दक्षिणप्रणितो ब्राह्मण तीर्थेन ओं प्रजापतिम् आवाहयामि ओं इन्द्रम् आवाहमि ओं अग्निम् आवाहमि ओं सोमम् आवाहमि उत्तरप्रणितो देवतीर्थेन ओम अग्निमावाहमि सोममावाहमि ओम अग्निशोमावाहमि ओम प्रजापतिमावाहमि ओम ब्रह्माणमावाहमि ओम इन्द्रमावाहमि ओम वसूनामावाहमि ओम मरुतावाहमि ओम रुद्राणमावाहमि अपस्पृश्यान् ओम विष्णुमावाहमि ओम बृहस्पतिमावाहमि ओम मित्रमावाहमि ओम वरुणमावाहमि आदित्यानमावाहमि अश्वनामावाहमि पूषणमावाहमि कक्षमावाहमि कक्षदेवतसोममावाहमि औपासनेज्ञमावाहमि ओम यज्ञदेतिष्वान् देवानाम् आवाहमि सर्वदेवानाम् आवाहमि आज्यभागे प्रजापतिष्टृपामि ओम इन्द्राजिष्टृपामि ओम अग्न्याजिष्टृपामि ओम सोमजिष्टृपामि ओम अग्न्याजिष्टृपामि ओम सोमजिष्टृपामि अग्निशोमाभ्यागमजिष्टृपामि ओम प्रजापतिष्टृपामि ओम ब्रह्मण्याजिष्टृपामि ओम इन्द्राजिष्टृपामि ओम वसुभ्यजिष्टृपामि ओम मरुद्भ्योजिष्टृपामि रुद्रेभ्योजिष्टृपामि अपस्पर्शाविष्टिभ्योजिष्टृपामि ओम बृहस्पतिजिष्टृपामि ओम मित्राजिष्टृपामि ओम वरुणाजिष्टृपामि आदित्येभ्योजिष्टृपामि अश्वेभ्योजिष्टृपामि ओम पुष्टेजिष्टृपामि कक्षाजिष्टृपामि कक्षदेवता सोमाजिष्टृपामि औपासने यज्ञाजिष्टृपामि यज्ञदेवेभ्यो देवेभ्यो जिष्टृपामि सर्वदेवेभ्योजिष्टृपामि आज्यन्तुरुप्यस्रामि चरन्तुरुप्यतिश्रयामि अग्निर्ज्योतसे समितिस्वा अमृतमसि वरुणमसि अन्तरितकमरक्षो अन्तरितारातयः प्रत्युष्टमरक्ष प्रत्युष्टारतयः चिक्पतिस्वा पुनः त्वच्चिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिस्वा वाक्पतिस्वा पुनः त्वच्चिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिस्वा देवस्वा सविता पुनः त्वच्चिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य विश्वान् यदि शब्द प्रोक्षान् एकविंशति प्रमाणः करन् सम्पूर्णवसमिदो गृहीत्वा मूलाग्राभ्य गुरुस्पर्शयित्वा अभ्यर्च अक्षताम् इमाम्य अग्निष्टिका आज्याम् इमाम्य अग्निष्टिका चरुभिः इमाम्य अग्निष्टिका देनवस्सन्त् वेगच शतञ्च सहस्रञ्च आयुतञ्च नियुतञ्च प्रेतञ्च अर्बुदञ्च अन्युर्बुदञ्च समुद्रस्य मध्यञ्चान्तस्य पदार्थस्य इमाम्य अग्निष्टिका देनवस्सन्तो ओम इन्द्राय नमः ओम अग्ने नमः ओम यमाय नमः ओम निरुते नमः ओम वरुणाय नमः ओम वायुवे नमः ओम कुबेराय नमः ईशानाय नमः ओम अग्ने नमः ओम हुतवहाय नमः ओम हुताशिरे नमः ओम कुष्ठवर्त्मने नमः ओम देवमुखाय नमः ओम सप्तजिह्वाय नमः ओम वैश्वानराय नमः ओम जातवेदसे नमः अदितेन मन्यस्वा मतेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसवित प्रसवान् षष्टिशतसहस्राणि तमक्षय बर्भुतमानय अयन्त यत्मा आत्मा जातवेदस्य नेद्यस्व वर्धस्व चेद्वर्त्य चासु प्रजा पशुभिर्ब्रह्मवक्षसेन अन्नाद्यं ब्रह्मन् सोमन् यद्मादस्य आदस्वा समेद स्वाहा ओम वायुव्यादाग्नेयन्तं प्रजापति स्वाहा नैऋत्यात् ईशानान्तमिन्द्राय स्वाहा ओम अग्ने स्वाहा सोम स्वाहा ओम अग्निशोभ्यं स्वाहा
ఓం ప్రజాపతే స్వహ ఓం బ్రహ్మణే స్వహ ఓం ఇంద్రాయ స్వహ ఓం వసుభ్య స్వహ ఓం మరుద్భ్య స్వహ ఓం రుద్రేభ్య స్వహ అపోస్పృశ ఓం విష్ణవే స్వహ ఓం బృహస్పతే స్వహ ఓం మిత్రాయ స్వహ ఓం వరుణాయ స్వహ ఓం ఆదిత్యేభ్య స్వహ ఓం అశ్వేభ్యాగం స్వహ ఓం పూష్ణే స్వహ ఓం కక్షాయ స్వహ ఓం కక్షదేవత సోమాయ స్వహ ఓం ఔపాసర యజ్ఞాయ స్వహ ఓం యజ్ఞదేవత విశ్వేభ్యో దేవేభ్య స్వహ ఓం సర్వదేవేభ్య స్వహ దర్వాభికార్యాచరం సావిత్రిం హృత్వా వ్యాహృణ పునరభికార్య ఓం భూస్వహ ఓం భువస్వహ ఓం స్వస్వం భూర్భువస్వస్వ దితేన్వమగ్గుస్తా హనుమతేన్వమగ్గుస్తా सरस्वतीमग्गुस्तादेव दप्रासाभिः देवदेवस्य श्री श्रीनिवासस्वामिनः प्रीत्यर्थं सर्वलोकहितार्थं करिष्यमनः वैवाहिक महोत्सवकर्मणि आघरे स्वरमन्त्र अक्षरसरोदोष प्राच्चित्तार्थं वैष्णवहोमं करिष्ये अतिथेन मन्निस्व अनुमतेन मन्निस्व सरस्वतेन मन्निस्वते वसवे तप्रस्व मतो देवावन्तो न यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधाम विश्वः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानितेपदं सुमोनिमस्य पाकं श्री स्वः त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः ततो दर्भाणि धारयन् स्वः विष्णो कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पसे इन्द्रस्य युज्यसखा स्वः तद्विष्णो परमं पतिमुस्ता पश्यन्ति सूर्यः देवे वचक्षुर तद्गुस्वा तद्विप्रासो पण्यवो जागुर्वागं सस्यमिन्दते विष्णोर्यत् परमपदुगुस्वां भूस्वा ओं भुवस्वा ओं स्वस्वां भूर्भुवस्वस्वा अदिते मम गुस्ता अन्वतेन मम गुस्ता सर्वते मम गुस्ता दप्रासाभिः अग्निप्रतिष्ठापन मुहूर्तस्य मुहूर्त महान्तो निर्गुणन्तं सुमुहूर्तोऽस्तु దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పువ్వుల దండలు తీసి పువ్వులీయరే దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పువ్వుల దండలు తీసి పువ్వులీయరే కన్నుల నిద్దురదేరా గక్కన మేలుకొని ఉన్నతి మొకాలు చూచేరొకరొకరు కన్నుల నిద్దురదీరా గగ్గన మేలుకొని ఉన్నతి ముఖాలు చూచేరొకరొకరు పన్నీరందియరే పావడలు నందియరే పన్నీరందియరే పావడలు నందియరే గన్నర కాళాంజి దగ్గర బట్టరే దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పువ్వుల దండలు తీసి పువ్వులీయరే నగవులు నగుకొంటా నంటున లేచి కూచుండి ఒగి కురులు దిద్దేరు ఒకరొకరు నగవులు నగుకుంటా నంటున లేచి కూచుండి పోగి కురులు దిద్దేరు ఒకరొకరు కాంచీదామణిబద్ధ ఖడ్గసహితం కాలాంబుజశ్యామలం లక్ష్మ్యా అలంకృత వక్షసంభుజలత చక్రాంబుజం సుందరం పూర్ణేందు ప్రియమాన వక్త్రవినిశం శ్రీవెంకటేశం భజే
భృగ్వత్రికశ్యమరీచి మహర్షి మధ్యే స్థిత్వాసనే కుశమయే సముదీరయంతం శ్రీశాస్త్రసారమఖిలం విఖనో మునీంద్రం భూయో నమామి భువనేక గురుం ప్రసన్నం. ఓం అత భగవతో మహాపురుషస్య శ్రీమదాది నారాయణస్య అచింత్యా పరిమిత శక్త్యా భ్రియమానస్య మహాజలోగస్య మధ్యే పరిభ్రమణమానానాం అనేక కోటి బ్రహ్మాండానామేకతమే పృథివ్యాపహత్తేజో వాయు ఆకాశహంకరమహత్తవ్యక్తాఖ్యా సప్తా ప్రణీరావృతే అస్మిన్ మహతే బ్రహ్మాండమండలే ఆధారశక్తిశ్రీవరాహ కూర్మానంతష్టదిగ్గజో ప్రతిష్ఠితానాం అతల వితల సుతల తలాతల రసాతల మహాతల పాతాళాఖ్య సప్తలోకానాం ఊర్ధ్వభాగే భూలోకే భువర్లోక సువర్లోక మహర్లోక జనోలోక తపోలోక సత్యలోకాకషల్లోకానాం అతో భాగే మహానాలాయమానస్య పనిరాజస్య శేషస్య సహస్రఫణామణిమండలమండితే ఐరావత పుండరీక వామన కుబుదాంచర పుష్పదంత సార్వభౌమ సుప్రతీకాఖ్యష్టదిగ్దంత శుండాతంటో తంబితే అమరావతి తేజోపతి సంయమని రక్షోపతి సింధుమతి గంధవతి అలకావతి యశోవతి ఇది అష్టదేవపురీ విరాజితే ఇంద్రాగ్నియమనిరిత్యవర్ణ వాయుకుభ్యరీశానాఖ్యష్టలోకపాలక పరిపాలితే లోకా చలబలైతే లవనేక్షుసురా సర్పిదతి క్షీరా శుద్ధోదకాఖ్య సప్తార్నవ పరివృతే జంభూప్లక్ష కుశక్రౌంచ శాకశాల్మలి పుష్కరాఖ్య సప్తద్వీపే ద్వీపతే మాహేంద్రమలయసఖ్య సుక్తమద్రుక్షవత్తి వింధ్య పార్యాత్రాఖ్య సప్తకుల పర్వత విరాజితే భారత కిం పురుషహారీ లాభత భద్రాశ్వకేతకమాలా హిరణ్యకరమణక కురు వర్షాక్రమ వర్షాణం మధ్యే భరతవర్షే ఇంద్రకశేరుతాంబ్రగభస్తి పున్నాగ గంధర్వ సౌభ్యవర్ణ భరతాఖ్యనవకండానా మధ్యభరతఖండే మహాసరోరుహాకార 500 కోటి యోజన విస్తీర్ణ భూమండలే 1,00,000 యోజన విస్తీర్ణ జంబూద్వీపే దండకారణ్యే ప్రజాపతి క్షేత్రే కర్మ భూమౌ అవంతే కురుక్షేత్ర సమభూమధ్య రేఖాయాః పూర్వదిగ్భాగే మేరోః దక్షిణదిగ్భాగే శ్రీకృష్ణా గౌతమ కావేర్యానా మధ్యప్రదేశే ఆదివరాక్షేత్రే శ్రీవెంకటాచలే స్వాం పుష్కరే తీరే శ్రీ శ్రీనివాసస్వామి భగవదాలయ సమస్త భగవత్ భాగవత ఆచార్యాణాం సన్నిధో सकल जगत्स्रष्टुः परार्धद्वय जीवनो ब्रह्मणो द्वितीय प्रार्थे प्रथम वर्षे प्रथम पक्षे प्रतिमहि द्वितीय यामे त्रयोदश घटिका द्विचत्वारिंशतिः घटिकासु गतासु तृतीय मुहूर्ते प्रथम प्राणायाम काले पुरुहूत नामधेयेन्द्र समये पार्थिव प्रणय कूर्मान्त श्वेतवरः ब्रह्म सावित्राख्य सप्तकल्पानां मध्ये पंचमे श्वेतवरः कल्पे स्वायंभव स्वारोचित उत्तम तामसरैवत चाक्ष वैवस्वत सूर्यसावर्णी धर्मसावर्णी दक्षसावर्णी रुद्रसावर्णी ब्रह्मसावर्णी इंद्रसावर्णी वेद सावर्णाख्य चतुर्दश मन्वन्त्राणां मध्ये सप्तमे वैवस्वत मन्वन्त्रे तत्र एकसप्तति महायुगानां सप्तविंशति महायुगेष्व अतीतेषु तदुपरि अष्टाविंशतितमे महायुगे अष्टाविंशतिसहस्रान्त सप्तदशलक्षाब्दे कृतयुगे याते षण्णवति सहस्रान्त द्वादशलक्षाब्दे त्रेतायुगे याते चतुष्षष्टिसहस्रान्वित अष्टलक्षाब्दे द्वापरयुगे याते द्वात्रिंशत्सहस्रान्वित चातुर्लक्षाब्दे वर्तमाने कलियुगे प्रथमपादे युधिष्ठिर विक्रमार्क शालिवाहन विजय अभिनंदन नागार्जुन कल्कि भूपाक्य षट्शकानां मध्ये तृतीये शालिवाहनसखे अस्मिन् देशे शुभमुहूर्ते मम अनेक जन्मसु इह जन्मन चेतक्षर पर्यन्तं बाल्य यौवन कौमार वार्धकेषु रहस्य प्रकाशे च आवृत्त अनावृत्त महापातक समस्त दुरितक्षयार्धं दश पूर्वेषां दश अपरेषां मद्वंस्यानां मातृवंस्यानां सर्वेषां पितॄणां कुम्भीपाकलोहित आधमतपसङ्गतकालसूत्रादि विविधेभ्यो महाघोरेभ्यो नरकेभ्यो उत्तीर्य तिरे सूर्यमण्डलपर्यन्तं कुटराशैर्वर्षसहस्रावसनेककितिल अपकर्षक्रमण सर्वरास्य अपकर्षसंहितकाले श्रीमहाविष्णुलोके निवासित्यर्थम् आदित्यलोके ब्रह्मलोके ध्रुवलोके गोलोके निवासित्यर्थं त्रिगुणीकृताग्निष्टोम अतिरात्र अप्त्योरिमसान्तप्रणवाजपेय पौण्डरीकश्वमेधादिशतक्रतु पुण्यफलावाप्त्यर्थम् आमोद प्रमोद सम्मोद वैकुण्ठाख्यलोकेषु सालोक्य सारूप्य सामीप्य सायुज्यवति चतुर्विधमोक्षफलसित्यर्थं लक्ष्मी नारायण प्रीत्यर्थं परत्विभव व्यूह अंतर्यामी अर्चा स्वरूप रूप गुण विभवैश्वर्याति निरूपक श्री विखनो मुनीन्द्रमतानुसारिभिः भृग्वादिभिः मन्वादिभिः वशिष्ठादिभिः दिव्य महर्षिभिर्युक्त गृह्य धर्मशास्त्र पुराण इतिहास प्रतिपादित कन्यादान कल्पोक्त संपूर्ण सकलफलावाप्त्यर्थं षोडश महादानेषु मुख्यभूतं सालंकृत कन्यकादानाख्य महादानं करिष्ये। ओम अस्य श्रीमदादि नारायणस्य अनेक कोटि ब्रह्मांड नायकस्य अनंत कल्याण गुणगण गांभीरस्य दिव्य मंगल विग्रहस्य सुदर्शन पांचजन्य शार्क कौमोदकी नंदकादि दिव्य पंचायुधर विराजितस्य
पद्मांकित कोटि सूर्य प्रकाशितस्यां श्रीमतो वैकुंठनायकस्य श्रीमद्वैकालसकमोक्त प्रकारेण आंगिरस बृहस्पत्य भारद्वाज त्रयारुषेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य पंचविध व्यूह विभेदन प्रवर्तमानस्य परत्व विभव व्यूह अंतर्यामि अर्चावतार रूपस्य भगवतः परवासुदेवस्य महाविष्णोः परब्रह्मणो न प्रेम आंगिरस बृहस्पत्य भारद्वाज त्रयारुषेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य जगत्कारणभूतस्य मूल प्रकृति सुखीयमानस्य त्रिगुणात्मिकस्य गुणत्रय कर्मणो विधिवशात् उत्पत्ति स्थितलयकार प्रवर्तमानस्य महाविष्णोः परवासुदेव शर्मणः पौत्राय आंगिरस बृहस्पत्य भारद्वाज त्रयारुषेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य समस्त देवता निकुट मकुट वनगण विजृंभित पादारविन्दस्य अर्चावत रूप भवतः प्रद्युम्नावतारस्य महाविष्णोः आदिनारायण शर्मणः पुत्राय आंगिरस बृहस्पत्य भारद्वाज त्रयारुषेय परपरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवाय भक्तलोक परिपालनाय किरीटहार केयूर दिव्याभरणभूषिताय कौस्तुभालंकृताय दिव्यमाल्या शोभिताय दिव्य पीतांबरधराय दिव्यावताराय प्रसन्न पारिजाताय स्वर्ण गरुडवाहनारूढ़ाय अचिंत्यात्मिक नित्य यौवन स्वाभावलावण्य तेजो रत्नाकराय अखिल शाखाध्यायिनौ अखिल लोक पवित्र गोत्राय श्रवण नक्षत्रे मकर रासो जाताय श्री श्रीनिवास स्वामी पर ब्रह्मणे वराय ओम ऋग्यजुस्सामाधर्वचक्र वेदाध्यायिनीं भार्गवचवनाप्नुवान और्ववेदल पंचारुषेय प्रवरान्वित भार्गवस गोत्रोद्भवीं सर्वालंकारवतीं प्रातुरां सुरांकन संसेवित पादारविन्दां महाविष्णो वक्षस्थल निवासिनीमानंद गुणात्मिका मूल प्रकृति रूपां उत्तर फल्गुनी नक्षत्रे कन्या राशो जातां भृगोर संकल्पतर्यां भार्गवे अयो निजां श्रीदेवी नाम्नीं इमां कन्यां वृणीमहे वृणीद्वं दास्यामीं ऋग्यजुस्साम अधर्वं सकल वेदाध्यायिनीं काश्यप आवत्सरणे ध्रुवत्रयारुषेय परपरान्वित काश्यपश गोत्रोद्भवीं सर्वालंकारवतीं प्रातुरां सुरांगना संसेवित पादारविन्दां श्री महाविष्णोः अत्यंत मनोहरीं अत्यंत सौन्दर्यवती बहुश्यामलांगीं विष्णोः पुराण महिषीं प्रकृत्यां सम्भूतं रेवती नक्षत्रे मिनरसो जातां कश्यप प्रजापति संकल्पतर्यां काश्यपीं अयोनिजां भूदेवी नाम्नीं इमां कन्यां वृणीमहे वृणीद्वं दास्यामीं कन्यां कनकसम्पन्नां कनकाभरणैरुतां दास्यं विष्णवे तुभ्यं ब्रह्मलोकजिगीश कन्यां साध्वीं सुशीलाय सुमेधसे प्रयतोऽहं प्रयच्छामि धर्मकामार्थसिद्धये विश्वम्भरा सर्वभूत साक्षिण्यसर्वदेवताः मां कन्या प्रदास्यामि प्रीणाति कमलावधिः कन्याधर्मुहूर्त सुमुहूर्त महान्तो अनुगृह्णन्तुं सुमुहूर्तोऽस्तुं सुप्रतिष्ठितमस्तुं तदास्तु। परमात्मा वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी के इस विवाह उत्सव में अब मांगल्य धारण का पवित्र समय मुहूर्त आसन्न हुआ है। मंगल सूत्रों का प्रक्षालन के पश्चात अब माताओं को मांगल्य धारण करवाया जाएगा और इस वैदिक विवाह का सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं महिमामय क्षण आएगा। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी अत्यंत दयालु हैं। वे हमें ऐसे ऐसे अवसर प्रदान करते रहते हैं जिससे कि उनकी कृपा के हम पात्र बन सकें और हमारे भी करोड़ों जन्मों का यह पुण्य फल है कि हम इस पवित्र कल्याणोत्सव के दर्शन कर पा रहे हैं। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी अति कृपालु हैं। वे भाव देखते हैं और कृपा करते हैं। उनको निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते हैं कि निर्मल मन से ही तुम मेरी पूजा करो। बाह्य आडंबर से वे अप्रिय है उनके लिए, बाह्य आडंबर दिखावा। वे मन से भक्ति करने को कहते हैं, क्योंकि मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही
बंधन और मोक्ष का कारण है। इसलिए मन से ही भक्ति हमें करनी है और मन ही भक्ति करता है। देखिए, नवधा भक्ति जो भागवत में बताई गई है, भक्त शिरोमणि प्रहलाद द्वारा अर्चन, पाद सेवनम, दास्य, साख्य, श्रवण, कीर्तन, स्मरण इत्यादि जो नवधा भक्ति बताई गई है, उनमें सर्वश्रेष्ठ भक्तियों, 3 भक्तियों को सुखदेव ने बताया है। महर्षि सुखदेव जी, जिन्होंने भागवत सुनाया था परीक्षित को, वे 3 भक्तियां हैं श्रवण, कीर्तन और स्मरण। भगवान का भजन करना मुंह से, भगवान के प्रवचन सुनना कान से, भगवान के कीर्ति को सुनना, उनका यशोगान सुनना श्रवण, और भगवान का स्मरण करना भक्ति। लेकिन महात्माओं ने यह कहा है कि स्मरण जो है सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि कीर्तन कर रहे हैं आप, मुंह से गा रहे हैं, भजन गा रहे हैं, लेकिन हो सकता है आपका मन कहीं और चला जाए, संभावना है। और उसी प्रकार से हो सकता है श्रवण करते समय भी आपका मन कहीं, लेकिन स्मरण में मन ही लगा रहेगा भगवान के चरणों में। इसलिए स्मरण ही सर्वश्रेष्ठ भक्ति। ओम प्रजापते सोमगुं राजा नमस्सृजत तंत्रयो वेदा अन्वसृज्यन्त तान् हस्ते कुरुत अतः सीता सावित्री मांगल्यं तन्तुना नेना लोकरक्षकहेतुना कंठे भद्रामि सुभगे रक्षत्वं भुवनत्रयम्। श्रीदेव्यै नमः मांगल्यधारणं करोमि। श्रीदेव्यै नमः मांगल्यधारणमुहूर्तः सुमुहूर्तोऽस्तु। ओम प्रजापते सोमगुं राजा नमस्सृजत तंत्रयो वेदा अन्वसृज्यन्त तान् हस्ते कुरुत अतः सीता सावित्री मांगल्यं तन्तुना नेना जीवरक्षकहेतुना कंठे भद्रामि सुभगे रक्षत्वं भुवनत्रयम्। भूमिर्भूम्नां द्योर्वरिणामन्तरिक्षं महित्वा उपस्थे ते देव्यदिते अग्निमन्नादमन्नाध्यायाददे मही देव्यै नमः माङ्गल्यधारणमुहूर्तस्य मुहूर्तो महान्तो रघुनन्तो माङ्गल्यधारणं करोमि। माङ्गल्यधारणमुहूर्तस्य मुहूर्तो महान्तो रघुनन्तो सुप्रतिष्ठितमस्तु तथास्तु। జోడులాయెను మీ ఎట్టి చుట్టరికములు ఈడు జోడులాయెను మీ ఎట్టి చుట్టరికములు వేడుకతో నీవు నీకే వెలసి తిరిపుడు ఈడు జోడులాయెను మీ ఎట్టి చుట్టరికములు వేడుకతో నీవు నీకే వెలసి తిరిపుడు ఈడు జోడులాయెను మీ ఎట్టి చుట్టరికములు
పిలుచుక వచ్చి నీకు పీట వెట్టి విడమిచ్చి చెలివిన్న పములెల్లా చేసుకొనేను పిలుచుక వచ్చి నీకు పీట వెట్టి విడమిచ్చి చెలివిన్న పములెల్లా చేసుకొనేను చలరేగి నీవు నట్టె చిత్తము కరగి ఆకె తలపులో మెలగేవు తగు మీ ఇద్దరికి చలరేగి నీవు నట్టె చిత్తము కరగి ఆకె తలపులో మెలగేవు తగు మీ ఇద్దరికి ఈడు జోడులాయెను మీ ఎట్టి చుట్టరికములు వేడుకతో నీవు నీకే వెలసి తిరిపుడు ఈడు జోడులాయెను మీ ఇట్టి చుట్టరికములు హేడ మానవని బోధుం స్వ చిత్తం చ స్వ చిత్య చ స్వ ఆకూతం చ స్వ ఆకూతి చ స్వ విజ్ఞాతం చ స్వ విజ్ఞానం చ స్వ మన చ స్వ చక్వరి చ స్వ దలస చ స్వ పూర్ణమస చ స్వ బృహత్ చ స్వ రథాంతరం చ స్వ విష్ణవే స్వ మహావిష్ణవే స్వ సదా విష్ణవే స్వ వ్యాపే నారాయణే స్వ పురుషాయ స్వం సత్యాయ స్వం అచ్యుతాయ స్వం రుద్ధాయ స్వం శ్రియే స్వం దురితే స్వం పవిత్రే స్వం పరమోధరణే స్వం హరిణ్యే స్వం పౌష్ణే స్వం క్షోణ్యే స్వం మఖ్యే స్వం భూస్వం భువస్వం ఓం స్వస్వం భూర్భువస్వస్వ దితేన్వమగ్గుస్తరతేన్వమగ్గుస్తాం तेस्तप्रासादेः स देवदेवसत्री श्रीनिवासस्वामिः प्रीत्यर्थं सर्वहितार्थं करिष्यमः वैवाहिमोत्सवकर्मणि लाजहोमं करिष्यति तेन मन्निस्वा नमतेन मन्निस्वा सरस्वतेन मन्निस्वा देवसवितप्रस्व इमं लाजनमभिगार्य ओम इमान् लाजानावपामि समृद्धिकरानान् मम तुभ्यं च संवननान् स्तदग्निरनुमन्यताम् यं नारुपभ्रूतेऽग्नो लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा ओम मम्मे वरुणस्मान् लाजानावपामि समृद्धिकरानान् मम तुभ्यं च संवननान् स्तदग्निरनुमन्यताम् यं नारुपभ्रूतेऽग्नो लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा इमान् लाजानावपामि समृद्धिकरानान् मम तुभ्यं च संवननान् स्तदग्निरनुमन्यतां यं नार्पभ्रूतेऽग्नो लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्ताम् ओम दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्तां ज्ञातयो मम स्वाहा भूस्वाहा भुवस्वाहा स्वस्वां भूर्भुवस्वस्वादितेन्वमग्गुस्तां अन्वतेन्वमग्गुस्तरतेन्वमग्गुसे प्रसादिः श्रीदेवदेवसश्री श्रीनिवासस्वामिः प्रीत्यर्थं सर्वहितार्थं करिष्यमाणः वैवाहिमोत्सवकर्मणि सर्वदोषपराचित्तार्थं वैष्णवहोमं करिष्यति तेनमन्निस्वा नमतेन्वमन्निस्वा सरस्वतेन्वमन्निस्वा देवसवितप्रस्वा इममेव अथवा देवबन्तु यतोष्टचक्रमे पृथिव्या सप्तदा विश्वाम् इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेतान् इततेपदं सवर्णमस्य पागुं सरे स्वाहा त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यां ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पसे इन्द्रस्य युज्य सखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीपचक्षु अतग्गुस्व तद्विप्रासो पण्यभो जागुरुवागं सस्यमेन तते विष्णोर्यत्परमपुग्गुस्वां भूस्वां भुवस्वां उग्मस्वस्वां भूर्भुवस्वस्वादितेन्वमग्गुस्तान्वितेन्वमग्गुस्तरतेन्वमग्गुस्तदेव सप्रासहिं देवदेवसत्री श्रीनिवासस्वामिं प्रीत्यर्थं सर्वहितार्थं करिष्यमाणः वैवाहिमोत्सवकर्मणि कर्म साद्गुण्यार्थम् उपप्रष्टन्तोऽहं कृषे अदितेन्वमन्निस्वा नमतेन्वमन्निस्वा सरस्वतेन्वमन्निस्वा देवसवितप्रस्वां एतस्य कर्मणो तिर्यचित्वान्यनाग्रम् ओम अग्ने स्वा अग्ने नादाय स्वा अग्ने नपते स्वां प्रजापते स्वां इन्द्राय स्वां विश्वेभ्यो देवेभ्यो स्वां सर्वाभ्यो देवताभ्यस्व सर्वत्रैवर्षं सर्वत्रैवानादिष्टं दैवत्वमुष्मे स्वा अग्ने स्विष्टकुटे स्वा वास्तुपते नमो वास्तुपते स्वा जन्म आत्मनो मिन्दाभूतग्नि तत्पुनरार्जातवेद विचर्य स्वा पुनरग्नि चक्रुरेन्द्रो बृहस्पति पुरमे अश्वा इव चक्षुत्मक्षुभ्यस्व इष्टेभ्यस्व वशेष्टेभ्यस्व वेशन्दुष्टे स्वा निष्कृते स्वा दौराद्य स्वा देवीभ्यस्व तनुभ्यस्व रुद्ये स्वा समृद्ध्ये स्वा
सर्वसंवृद्धि स्व आश्रावितमत्याश्रावित यतोऽस्य दिशमिस्व समिदसि तेजोसि तेजोमयि देहि स्व यमस्य धीमहि मृत्योर्मे पाहि स्व सूर्यस्य धीमहि चक्षुर्मे पाहि स्व सोमस्य धीमहि चित्तमे पाहि स्व वायोर्धीमहि प्राणमे पाहि स्व ब्रह्मण धीमहि बुद्धिमे पाहि स्व अग्निर्भुक्तस्व वेदिर्भुक्तस्व द्योर्भुक्तस्व प्रतिभुक्तस्व अग्निर्जनकस्व वेदिर्जनकस्व द्योर्जनकस्व पृथिवीजनस्व अत पूर्णादिकाल मुहूर्तः सप्ते अग्नि समुत सप्त जिह्वा सप्त वृषा सप्त भामप्रियाणि सप्तहोत्र सप्तात्मा सप्त योनिरापस्व गुरुतेन स्वः कृतदान विद्वान् कृतेन पूर्णमाहुतिंजोहोमि स्वः तमिन्द्र विश्वेपि देवी वरन्तं देव्यं नमो गच्छति स्वः अतिशेषमिन्द्रजोहोमि स्वः अग्निस्तुपितो वेदिस्तुपितो द्योस्तुपितो पृथिवीस्तुपितो ब्रह्माद्यास्तुप्यन्ताम् पूर्णादिकाल मुहूर्त सुमुहूर्त महान्तों गृह्णन्तों सुमुहूर्तोस्तों अग्निस्तुपितो वेदिस्तुपितो द्योस्तुपितो पृथिवीस्तुपितो ब्रह्माद्यास्तुप्यन्ताम् अतिथेन्वमग्गुस्तः अनुमतेन्वमग्गुस्तः सर्वतेन्वमग्गुस्तः तेजप्रासाभिः पवित्रमस्य पवित्रमे भूयस्व पूर्णमस्य पूर्णमे भूयस्व सत्सर्वमे भूयस्व सर्वं सर्वमे भूयस्व अक्षितमक्षित्येच मे अक्षितमस्य मामे चेष्टा प्राच्यान्तक्षणां प्रतीचाम् उदीच्य ऊर्ध्वायुम् अतो अतरादर्हि आपुष्टमयोपोः पश्चिमतो विष्णु सतमसे दक्षिणतो विष्णु सतमसे उत्तरतो विष्णु सतमसे प्राच्या विष्णु सतमसे सर्वाङ्कुचं करन्दे विसृज्य अब्धे प्रोक्ष्य आप्यायन्तामिति जुहोति त्रयाशं जपदग्ने कश्यपश्यत्रयाशं यद्देवानां त्रयाशं तन्मे अस्तु त्रयाशं जपदग्ने कश्यपश्यत्रयाशं यद्देवानां त्रयाशं तन्मे अस्तु त्रयाशम् आपुष्टां योपवः त्रयाशं जपदग्ने कश्यपश्यत्रयाशं यद्देवानां त्रयाशं तन्मे अस्तु त्रयाशम् आपुष्टां योपवस्थानभूर्जितदातना मिहिरणा यत्तिक्षते योपश्यपतमूर्ता तस्य भाजयतेनः उषतीर्व मात्रः तस्वर्ङ्गमामवः यस्य च जनुता आपजन्दाचनः ओञ्च मे स्वरच्च मे यज्ञोपचतेन मच्छायत्तेन तस्मै नमः बालकृतं वा चरितं वा सत्यहीनं वा पुष्पहीनं वा होत्रहीनं वा वशदर्दहर उपाग्ने जातवेसे भगवान् प्रज्वलितो नमः यत्यग्नि तेजस्विनं तेजस्वी भूयासं यत्यग्नि वर्चस्तिनं वर्चस्वी भूयासं यत्यग्नि हरस्वी भूयासं मयि मेधा मयि प्रजा मयि अग्निस्तेजो मयि देवा मयि इंद्र इंद्र मयि मेदं सूर्योभ्राज ददातु सर्वं श्रीमन्नारायणार्पितमस्तु ब्रह्मणे सोमन पुनःपाद्याचमन समर्प्य सुप्रियतो प्रसन्नव्रतो भवतु यदा प्रदागमना च यज्ञेश्वरान् गुडोपहरं समर्पयामि यज्ञेश्वरान् सुप्रियतो सुप्रसन्नव्रतो भवतु नमस्ते गर्भपत्याय नमस्ते दक्षिणाग्ने नमः आह्वनीयाय महावेद्याय नमो नमः कायेन वाचा मनसा इन्द्रियं वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै श्रीमन्नारायण समर्पयामि सर्वं श्रीमन्नारायणार्पितमस्तु यन्मन्त्रहीनं ततहीनं भवतु तद्ऋषीणां तपसाः पृथिव्या क्षमया देवामनयो मामविशन्तां शास्त्रां वे वाचि संविशन्तां तस्माकं भूत्ये मध्ये पुष्टिमध्ये मनोनो भवतु वर्चो भवतु सर्वमस्माकं सम्पदस्तु स्वस्ति श्रद्धा मेधां यः प्रज्ञा विद्यां बुद्धिं श्रियं बलम् आयुषं तेज आरोग्यं तेह्मे हपिवाहना प्रमादात् कुर्वतां कर्म प्रत्यवेताद्वरीयते स्मरणान्त्यव तद्विष्णोः सम्पूर्णं स्यादिति स्मृतिः विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः ॐ सर्वं श्रीभूमिलासमेत श्री श्रीनिवासार्पितमस्तु नमो वेंकटेशाय। सर्वम श्री भूनीला समेत श्रीनिवास अर्पितमस्तु कह करके अर्चक स्वामी ने विवाह होम की पूर्णाहुति को संपन्न किया है। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी के इस परम पवित्र कल्याण उत्सव में अब इस विवाह होम की पूर्णाहुति के उपरांत वारण मायरम का यह पवित्र कैंकर्य पूर्ण किया जा रहा है। इस वारण मायरम को अर्चक स्वामी एवं अन्नमाचार्य महाराज के वंशज इसको संपन्न करते हैं।
भगवान वेंकटेश्वर स्वामी का यह परम पवित्र महिमामय कल्याणोत्सव 15वीं शताब्दी में लगभग 600 वर्षों पहले श्रीमान तालपाका अन्नमाचार्य द्वारा इसका शुभारंभ हुआ था। अन्नमाचार्य भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी के परम भक्त थे, हरि संकीर्तनाचार्य थे। वे हजारों संकीर्तनों की उन्होंने रचना की। आज भी टीटीडी ने उनके लगभग 32,000 रचनाओं को सुरक्षित रखा है 18,000 ताम्रपत्रों में। वे धरोहर हैं भक्त के, भगवान के प्रति उनकी निष्ठा के। परम पिता ने उन पर कृपा की और उन्हें साक्षात्कार हुआ भगवान का। आज भी उनके ही वंशज इस पवित्र कल्याणोत्सव में कन्यादान कर रहे हैं भगवान के लिए। माताओं का कन्यादान कर रहे हैं तो समझ लीजिए आप कितना बड़ा मतलब उनको आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। भगवान अपने भक्तों को सदैव ही प्रसन्न रखते हैं, आनंदित रखते हैं। इस प्रकार भगवान के इस परम कृपामय आशीर्वाद को प्राप्त करके अन्नमैया धन्य हुए और उन्होंने दर्शन किया भगवान का। ये परमपिता के इस विवाह महोत्सव में अभी ये जो सब अर्चक गण यहाँ पर हैं, ये सब अपने जीवन को इन्होंने समर्पित किया है भगवान के शरण में। ये देखिए ये सब भक्तगण भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। दंपतियों को यहाँ पर प्रवेश दिया जाता है क्योंकि यह भगवान का विवाह महोत्सव है, इसलिए दंपतियों को यहाँ प्रवेश मिलता है कल्याण वेदिका के समक्ष बैठने का। ये देखिए इन भक्तों के मुखों पर हम भक्ति श्रद्धा के भाव तरंगित होते हुए देख रहे हैं। आइए हम सब भगवान के चरणों में प्रणाम करें। दोनों माताओं के साथ वे हमें दर्शन दे रहे हैं। देखिए कितना दिव्य सुंदर मन को आह्लादित करने वाला यह दृश्य। పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు, పేరంటాండ్ల నడిమి పెండ్లి కూతురు, విభు పేరు పుచ్చ సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పెండ్లి కూతురు
పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि. हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद. प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ.